Hello. We are on our way. Hi, sir. Nananawang ang mga sisi. Bye-bye. Hello. Say hi. Say hi. The camera. Are you excited? Where are we going? Nag-stop over pa mi. Carmen. Hello! With Lola, Lolo. We are going to Bantayan. Ay, wala sila nakita. Lovers in Hagnaya. Nasa ka, sir? O, diba? Kaya na mo mag-travel, no? Big boy na ka. Really? Oh, mo pa may pag-under good. Sirha na. Wala. Texan ta na kuya no para sa people. Verify. Yeah, pretty ate. Realistic ko. Ayun na lang, uy. The summer. Cinematic. Sige. Oh. Riri with her. What's the ring? Oh, no, dyan yung stick, oo. Daghan pa nagsudi mong stick, oh. Nice, ni ganan ko ning lashes. Oh. Not na, I told you. yan, sa- Anak ka, gahapon weird. Hello, paningkamot eh. Chill lang sa Godly. Sana uli mag-makeup mo. Mga tao dali, very busy. Ral, candidate number 1. She is a bachelor of Rain Athalia. Pang. Pang. Oh. Candidate number 2. Candidate na... Okay, these are my glasses. Oh boy, patay. Gamayag hawak, uy. Gamay kay buktun. Candidate number 3. Uy. Pose. Okay. Go. Oh. Very good. Uy, nilagan. Candidate number 4. Number 4. Number Aray. Candidate number 4 Naka-black. Very straight hair. Number 6. Aray. 7. Grand winner. Tangi, where are we? Teka na. Ay. Tangi, where are we? Tupag din, Wells. We are. Salugi ko sa balay. At the top of a glacier. Dream house. Ala, nanasin. Ala, sige. Ano na kay Solo? Bye-bye, bye-bye. Hello. Welcome to our new home. Kang mulaag kanya kay Dacha Nilas. Rider. Alo, oh cute. Asa ka tuyel? Oh, photoshoot ko. Ingon sa doy ka po. Uy! Yawa.
Kana, picture jud nagtarong day. Mabili niyo sponsor. Kana Kapoy ate? Kapoy photoshoot ate? Kadto gihapon nga tiil. Takilid gamay, anak gamay ba? Ay. Ay. Guwapo ka Ayo kasi. ifod ka na. I know. Ayo ifod. Posing ate. No, guwapo ate. Asa man takuan? Swimming pool niya. Ha? Asa mo kung maasam ta dili na dire. Dili na, salain na sad. Dili na sad. Mag-tour pa man tayo niya. Pwede Is. Si bakasyon na ikuan. Ella. Riri! The short Riri! Shark! Anet magmotor ako. Ate Miles! Adeline. Dito! Mother Mary! Ah? OBR. OBR. Oo. Lovers in Bantayan ng Peg. Palit siya souvenir. Iwag pilo ka. Summer lashes. Laka na? Seven like now. Uy! Na, Mama Mary mo kaganiha. Lahi na sa mong beauty lagi ron. Pretty. British. Anak. Ikaw te. Inat. Ma, daplin mo lolo. Lolo. Accommodating ra kay mo. Nabot sa kong raong. So 13 ka adult. This is my ate. This is my ate. Sa bata, ma'am. 12 ka adult. Yeah. Sali. Oh. Ha? Bujuan ka? Ay sa anya sa. Padula sa ko. Ana lang. Isa. Gilakaw. Just keep on walking. Sige, sige. So hot in here. But Buntehan na ilungag. wow! Mabuasot na. Where should we go? Yeah. Video. Hello. Hello, Ree. Hello. This way to Kamsawi.
mangrove forest. Yeah. And Lolo is looking. Ano yung mangrove root. Sorry si Lula. Oh. Video na ta. You're vlogging. Ikaw. 1, 2, 3. Okay. Video. Video. Ri, you want to feed the fish? Naaman ni Lula ang pan. Oh, no. Naman ni Kuya Carl ang pan. Ay, ayaw. Lahi man na ang paralag. To buy No, may fish feed diri oh. Fish food to. Ay, ano lang mo? I don't know, 20? Pikas ma kay ingit-ngit kay kadiha. Ni ato bang kana? 1, 2, 3. Mali hapon. Sa iya lagi ng kaw. Matabunan iyang nang. Mama. Ah. Picture ta. Okay. Dili ra. Ikay pag video dong, dali dong. Video na, mayo video. Ayun lang uy. May ba nga ta lagi. Parang manumbag. Tara na. We're going to eat no. Time to go home. Ala kay ban ha ka. Unsa man? Tubig ba? Very pink. Hi, say hi. Alarang, hey. Very Barbie lagi ni diri day. Init eh. Di, maputi yung diyo. Ay, si Dio. Kasi mag Dio. Kami duha. Ew. Waiting min yun. Nang kindi dong kay nakapasok. Sa gamay nang nagsuko. Congrats. Okay, let's go. Okay na ta. Okay na, let's go kuya. Miles. Candy, please. Tomorrow's everywhere. Pray. The name of the Father. Kare, airport. Annyeonghaseyo. Karina. Uli na mga ate. Mama. Ma. Goodbye. Dako smile. Gikapoy na ra ba?